Salam alaikum, Manuel, la page 53. Non, je n'ai jamais mangé ça. لا أنا عمرني كليت هاد الشي. ليو et son papi هاد الوليد والجد ديالو on semait du blé غرسوا القمح dans un champ في واحد الحقل. quelques mois plus tard شي شهورا من بعد les graines récoltées يعني الحبوب les graines récoltées اللي حصدوها ont été écrasées طحنوها pour donner de la farine باش عطات ليهم الفرينة أو الطحين. Papi verse de la farine. Papi كيخوي طحين dans un bol. البول هو بحال القصرية ولكن كيكون أغمق شوية يعني غارق شوية على القصرية. Léo goûte la farine. Léo كيدوق الفرينة. Je n'ai jamais mangé ça moi. كيقول الجد ديالو أنا عمرني كليت هاد الشي. ميسي دي بابي en riant. كيقول ليه وييه هو كيضحك. Patiente صبر. Encore un tout petit peu. صبر مازال شي شويش. بابي ميلونج الجد كيخلط لا فارين الفرينة avec de l'eau مع الماء du sel الملحة et du levain مع الخميرة. elle pétrit et pétrit يعني كيبقى يدلك la pâte longuement العجينة مطولا puis il la laisse reposer من بعد كيخليها ترتاح la pâte gonfle العجينة كتنفخ. Je n'ai jamais mangé de ça pense Léo كيفكر ليو كيقول أنا عمرني كليت هاد الشي. quelques heures plus tard شي سويعات من بعد la pâte est levée العجينة خمرات أو لا تضاعف الحجم ديالها. elle est prête راها موجودة. Papi fait une grosse boule الجد كيصاوب واحد الكرة كبيرة من العجين et la met dans le four ودخلها الفران. ليو ne dit rien ليو ما قال والو mais elle est impatient ولكن راه غير صابور. La pâte est restée العجينة جلسات une demi-heure au four جلسات نصف ساعة في الفران. Allez hop dit Papi en ouvrant la porte du four كيقول الجد ملي حل الباب ديال الفران كيقول allez hop et maintenant ودابا dis-moi قول لي encore مازال que tu n'as jamais mangé ça وقول لي مازال أنك عمرك ما كليتي هاد الشي. Du pain crie Léo الخبز كيقولها بجد mais j'en mange tous les jours ولكننا كناكلو كل نهار. mais oui dit Papi en riant كيقولها ليه الجد وهو مبتسم أو لا كيضحك معاه. نفهمو من هذا النص هو أنه ليو كان كياكل الخبز كل نهار ولكن عمرو عرف المراحل اللي كيدوز منها الخبز باش كيوصل لينا. يعني كيكون قمح كيتغرس كيجلس شهور من بعد كيتحصد ويتطحن وكيرجع طحين وكنشدو حنا داك الطحين وكناخذ خويو معاه الماء والملحه والخميره كنعجنوه وكندلكوه بزاف عاد باش كيخمر ومن بعد عاد كيطيب عاد باش كيولي خبز. هادشي اللي ما كانش عارفو ليو. نجاوبو على لي كيستيون ديال لو تكست. السؤال رقم 1 كون في ليو et son papi pour obtenir de la farine يعني شنو دار ليو والجد ديالو باش حصلوا على la farine. Il a fallu semer du blé, puis les graines ont été récoltées et il a fallu l'écraser. السؤال رقم 2 que fait le papi avec la farine شنو دار papi بديك الفرينة. Le papi mélange la farine avec de l'eau, du sel et du levain. السؤال رقم 3 quelle phrase répète ليو شنو هي الجملة اللي بقى كيكررها ليو في النص كله. Je n'ai jamais mangé ça. السؤال رقم 4 qu'est-ce qui sort du four شنو هو هذاك اللي خرج لينا من الفران. Du pain. السؤال رقم 5 résume ce qu'il a fallu faire pour obtenir du pain لخصو وشنو خاصو يدار باش نحصلو على الخبز. Il faut semer du blé, récolter les graines, les écraser pour obtenir de la farine. Ensuite, on fait une pâte en mélangeant la farine avec de l'eau, du sel
et du levain. Puis on fait cuire la pâte au four pendant une demi-heure et le pain est prêt. نقراو النص. Non, je n'ai jamais mangé ça. Léo et son papy ont semé du blé dans un champ. Quelques mois plus tard, les graines récoltées ont été écrasées pour donner de la farine. Papy verse de la farine dans un bol. Léo goûte la farine. Je n'ai jamais mangé ça, moi. Mais si, dit Papy en riant. Patiente, encore un tout petit peu. Papy mélange la farine avec de l'eau, du sel et du levain. Elle pétrit et pétrit la pâte longuement, puis il la laisse reposer. La pâte gonfle. Je n'ai jamais mangé de ça, pense Léo. Quelques heures plus tard, la pâte est levée. Elle est prête. Papy fait une grosse boule et la met dans le four. Léo ne dit rien, mais elle est impatient. La pâte est restée une demi-heure au four. Allez hop, dit Papy en ouvrant la porte du four. Et maintenant, dis-moi, encore que tu n'as jamais mangé ça. Du pain, crie Léo. Mais j'en mange tous les jours. Mais oui, dit Papy en riant.